IPF tirok ti prasana hamza gunoi tau phana illegally migrant to yoi tang IPF tirok thaisi phana tang kok se na sir baba hai wan sung ni borok angobok judi kubi kok sanani thangkang jakai IPF tini je borom gonang minister ba MLA bo je sito jidibo aro tiprasani population 37 to 38% se baki no jotono general ongsani borok asito bo botike jidi khana abo bo nije no saimano suturang judi sanani thangkang jakai tamungnai bini obostha bo মন্ত্রী সভানো হয়তো হয়তো তিখলাই যাক মানো aboni bagi to saimiya agam dino bini a sito bo illegal migrant kok sana thangkang jakai bo bud mayang nai ka aboni bagi to borok saimiya na illegal migrant ni issue no tin tin separate state ma san kable bina rokto bina movement kaisa andolon khayawe soba khlayawe china hano seke khipka china administration power no seke khipka chini political power seke khipka chini hawa sung সংখ্যা গরিষ্ঠ তম সংখ্যালঘু থাকা অবনতি তিনি গণমুক্তি পরিষদ তিনি IPF তিনি জনজাতি মোর্চার টাং সাইমিয়া অমনতই তো বড় সানানি কক টঙ্গ চিরংনাম নাঙ্গো তিপ্রা মঠা চিরগই মানো হংকাকাই তিপ্রাসান কক সাইমানকাই নং জনজাতি মোর্চা নং টাং সাইমিয়া আর কাই লিডার করি দা বড় বড় সানানি দরকার গণমুক্তি পরিষদ জিতেন চৌধুরী তিনি বিরোধী দল নেতা বিনি দায়িত্ব টঙ্গ তিপ্রাসান কক না তুই বতাঙ্গি সাইমিয়া টাং একটা মিছিল করি বংনি Tangai raja na simtian tay na ni namte dabi sana mte nong ni dabi khay tamo nang di pramothani dabi na tuy nang samalosona khayo nong ni gonamukti porishani ti prasani bagi tamo dabi tang nang abo sarai sadi tangai saimiya nang ha nong ni Tripuraland bade IPF tin tam dabi tang o de illegal migrant khay mokha tin Tripurani jingjal jada mokha somosya jada Murti nor kok sana nangira tiprasa burindo kajaga bunito fane boro rasinor gas agency nai tongkha idbata khologoi tongkha petrol pump kholok tongkha omon tei khatak no saimi abke chin mante sek jagya tiprasa mante sek jagya da omon tei to norbo sanan dorkar ble tang tipra mothani simi sanaba tang bubagra simi sanai tipra mothani leader sim tang sirok khoknai sutrang বিধান সভা जों বিরোধী দল তংফরব जों দিনে দফানে বাই কক সাকা গেটা টিপলানি কংনতি সাকা Roman screen kognoti saka tabuk boseng sorkar ni ekta part rungoi tabuk boseng fatar जों abon tei जों tabur lorai khai tongkho sara tirba जों na lorai khai tongkho tini jonojati morcha tini world indigenous day palaya tini CPM palaya IPF ti koita jaga palaikha kintu tipra motha sara tirpra o palaikha kotor khai palaikha जों bubagare kene Manipur ni impholo thangai North East ni joto indigenous the people's forums ni North East ni aro thangi sing palakha aro kaisa sara North East ni kaisa aro conference sungkha kintu তিনি গণমুক্তি পরিষদ তিনি জনজাতি মোর্চা বেঙ্গনরক বড়তং tangi khaimiya IPF tinoro borotong kok kotor sim saito bubagaran tentai tang buino kono kai nong dolni ko tai ko ni onno dofane jatiya raজনৈতিক dol non kan tentai meya tam rajana sim tentai non uddesho tamam bujara siring tonai chaina borno kai tang nor ko kaisam tentai meya kai sudrang takura bukhora tipra hastine bororo noro bibosona khaidi sabok kubui kogo himuitong sabo dofane bagi samung tang dofane bagi sab kafrai samung tang himuitong kok saitong abo norong no bibosona khaina di tipra hastewo bubagaran tui phangbai tabose porjonto sabo o hano paisa tipra sangni manthai no kiflinan bagi joba khaitong abo nongni thanise norok sinai tate te sumu tipra sani sanna dimanno boba ke manai nung boba ke wansusa ang omo nono sanan layo judi tabuk bocheng ek mas nangya chengchini manthai manani bagai ang mone khaye ek mas nangya ang nono kaise udaharon ni prothom sagranai Manipuro BJP ni boro khomatawa asungnani bagai joto member nango asek krei aro NPP bai boro alliance khai khaika boro ek somoy NPP sakat Manipur inland permit chalu ma khlainai judi kendra sarkar inland permit judi Manipur chalu khaya hingkai जों सरकार হয়তো নখর থানায় বংনি তারপরে ডেপুটি সিএম মান মানে বরং ন যখন এই মর্মে যখন দিল্লি বড় ঠাং ছাকা লগে লগে মণিপুরে ইনল্যান্ড পারমিট মা দেখা মণিপুর ইনল্যান্ড পারমিট নাকা তার মানে আরো যারা সরকার তংনাই গনাই বরক যতন
মানে এক উমাম ni bagai ini ada inalan permit manka babu bocin tirpara khanan inalan permit tirpara man Manipur siriman ketang bayang napa ini BJP ni je tiprasa মন্ত্রী MLA tongnai এবং ইনক্লুডিং IPF তিনি খরকসা MLA যদি tongnai মিনিস্টার tongnai তিনি নবরক যদি থানসাকাই যদি সাকাঙ্গাকাই যে ত্রিপুরা ইনারলাইন পারমিট এবং কেন্দ্র সরকারনি মিনিস্টার অফ হোম এফেয়ার্স নে ডাইরেকশন তুই যদি ত্রিপুরাও ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ন নাইতুকে তিখলাই আঙ্গাকাই जों সরকার টংলিয়া जों নখরি ফাইছিনাই তিনি জনজাতি মোর্চানি বা বিজেপি নি MLA মিনিস্টার যারা টংনাই যদি সাউই নখরি ফাইকাঙ্গাকাই ও হুমকিরি খাঙ্গাকাই চিনি অর ত্রিপুরাও 1 মাস নিবিসিংনা ইনারলাইন পারমিট বংনাই এবং আসামও যেভাবে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট নাইতুকু তি খাইयै যে পোস্ট ব্যাক খাইতমনি ত্রিপুরাবো মা খাইকামু কিন্তু তিনি জনজাতি মোর্চানি যে ত্রিপুরাসা MLA মিনিস্টার তংনাই রক বরক আবো খাইনানি আবো সারাংনান বং সাহস কरै যদি সাহস তংখাই ত্রিপুরাসান দাবি মান খামু আবोनि बागैनो তিনি जों आसुक बছর सबा खाइबो जों सबानि बुथाइमाइया आबोनि बागैनो आं बरंनो सानाय IPFT এবং জনজাতি মোর্চানি যে MLA মিনিস্টার তংনাই নখরি ফাইদি जों রেডি তংগো जों তো নখরি থানাই চিন্তা বিমায়াকে जों তো সাইनो রেখা নরম নখরি ফাইদি 1 মাস নিবিসিংগো जों যতন হিমনি দিল্লি থাंलायनाय ত্রিপুরাসানি অ দাবিनो जुदि रियांगाकाय जों सरकार तंगिया नखरि थांनाय ने जों एक लगे तुरि थां साकांकाय 1 मास निबिसिंगो मणिपुर इनारलाइन पारमिट दाहाय त्रिपुरा मारिवो मिजोराम आसामो जेबाबे खायै इलिगेल माइग्रेंट नि बिरुद्धे जे एक्शन ना माने त्रिपुरा एक्शन मा ना खामो ताई निनि दिल्ली रगो जेबाबे एक्शन नाय तंखा अमते हायकेन त्रिपुरा एक्शन मा ना खामो किन्तु जनजाति मोर्चानि MLA मिनिस्टार IPF तिनि मिनिस्टार अकगनो सारागिया कबे त्रिपुरा मा थाखाय सारागो तिनि नर घोषणा रेडी जों तिनि रेडी तंगो जों खाय रेडी तंगो हिमनि दिल्लीयाव थां सालायनाय आं जनजाति मोर्चा नेतारनो सावो MLA नो सावो मिनिस्टार हिमनि दिल्लीयाव जों एक लगे थाङै सायनाय जे इनारलाइन पारमिट एवं अरनिनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि डाइरेक्शन ते इलिगेल माइग्रेंट नाइथुक टिखलायकाय जों सरकार नखानाय एवं सिनि एडिसिव 125 अमेंडमेंट बिल पास खायै जुदि रिया हिंगाकाय जों सरकार बेते तंलिया एवं अब बीजेपी नो प्रतिश्रुति तंगो अब जुदि सालायका हिंगाकायनो जुदि रिया हिंगाकायनो जों नखर थांसिनायनि जुदि तिनि जों जुदि केंद्र सरकार थाङै एक लगे थां सायका हिंगाकाय 21 जन त्रिपुरासा नेता इनक्लुडिं जितेन चौधरी स जुदि थां सायका हिंगाकाय त्रिपुराव 1 मास नि बिसिंगनो चिनि दाबि मानो होननाय माननाय होननाय आं वानसुक्ता आरनि जरा हमबाय बेलाय हमबाय जरा नायथांबाय